11/11/2025 का प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा बोलছে मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खारे हो जाएंगे, खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। बाबा बोलছে सब समय बाबा बाबा करो তাহলে খুশিতে रोमांच खारे हो जाएंगे, তোমরা मायाजीत हो जाएंगे। प्रश्न में बाबा बोल रही है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बाबा बोलছে যে বাচ্চাদের কোন এক ব্যাপারে খুব মেহনত লাগে, কিন্তু খুশির आधार সেই ব্যাপারটাই। उत्तर में बाबा बोलছে आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। सोल कॉन्शियसनेस বা আত্মাভিমানী होने पर ही मेहनत लगती है, কিন্তু বাবা বলছে যে আত্মাভিমানী হতে পারলেই আমাদের খুশির পারা চড়বে আর মিঠা বাবা সবসময় আমাদের ইয়াদে আসবে। बाबा बोलছে যে माया तुम्हें देहो अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेंगे, इसमें मुझना नहीं। बाबा बोलছে যত তোমরা উপরে উঠবে মায়া তোমাদের সাথে তত रुस्तम होकर लड़ेंगे, এতে কনফিউজড হও না। बाबा कहते हैं बच्चे माया के तूफानों से डरो मत। बाबा बोलছে মায়ার তুফান বহুত আসবে, এতে ভয় খেলে হবে না। सिर्फ একটা ব্যাপারে মাথায় রাখবে, কর্মেন্দ্রিয় से कोई বিকর্ম নাই করো। বাবা বলছে যে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যেন কোনো বিকর্ম হয়ে যায় না। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बाबा আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, পড়াচ্ছে। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। আমরা জানি बाबा सब समय सोल कॉन्शियसनेस देही अभिमानी, वो है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है। बाबा तो निराकार, बाबा কোনো শরীর ধারণ করে না। পুনর্জন্ম में नहीं आते, बाबा जन्म मृत्यु चक्रे আসে না, पुनर्जन्मे আসে না। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। बाबा বলছে যে তোমরাও আমার মতো সবসময় আত্মা অভিমানী থাকো, নিজেকে আত্মা ভাবো। मैं हूँ परम पिता। बाबा নিজে পরিচয় দিচ্ছে আমি হচ্ছি পরম পিতা। परम पिता को देह होते नहीं, बाबार কোনো দেহ নেই। उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, बाबा तो অলওয়েজ নিরাকার, কোনো দেহই নাই। সুতরাং আলাদা করে দেহি অভিমানীও বলার কিছু নেই, वो तो है ही निराकार। बाप कहते हैं मुझे अपने देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। बाबा जी তোমরা তো জন্ম জন্মান্তর দেহ পাচ্ছ, और मेरे समान देह से ন্যারে हो, अपने को आत्मा समझो। এখন আমরা বাবার মতো শুধু জ্যোতির্বিন্দু পয়েন্ট অফ লাইন নিজেকে আত্মা ভাববো, দেহের ভানের কথা দেহের কথা ভুলে যাব। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकाल्ट बात नहीं। बाबा বলছে যে নিজেকে আত্মা ভেবে যদি আমাকে ইয়াদ করতে পারো তবেই বিশ্বের মালিক হতে পারবে, আর কোনো কঠিন ব্যাপার কিছু না। बाप कहते हैं मेन फोकस रखते हुए देह अभिमान के छाड़ते হবে, देह अभिमान के छोड़ बाबा বলছে मेरे समान मानो, আমার समान হয়ে যাও। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। সবসময় বুদ্ধিতে ইয়াদ থাকতে হবে যে বাবা পড়াচ্ছে আমাদেরকে, हम आत्मा है, बाबा आत्माকে পড়াচ্ছে। बाप तो निराकार है, बाबा तो निराकार, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? बाबा तो निराकार, কিভাবে আমাদেরকে পড়াবে? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। এই জন্য বাবা ব্রহ্মা বাবার শরীরটাকে আধার নিয়ে পড়ায়। गौमुख दिखाते हैं ना, अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। যে গৌমুখ দেখায়, যে গৌমুখ থেকে গঙ্গা বেরিয়েছে। বাবা যে গৌমুখ থেকে গঙ্গা तो बेरुतेई पारे ना, तुम सब गौ हो, ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, तो मुख द्वारा की मिले? ब्रह्मा बाबार मुखेर माध्यमे ज्ञान बेरिয়েছে शिव बाबा। बाप की तो गौ तो नहीं है ना, बेल पर भी सवारी दिखाते हैं, वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं। भक्ति मार्गे बोले दिए शिव शंकर एक। तुम बच्चे अभी समझते, আমরা জানি शिव शंकर एक ना, शिव बाबा आलादा शंकर तब संतान, शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है उचते उच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। शिव सब থেকে উঁচু, তারপর তার সন্তান ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর सूक्ष्मवतनवासी देवता। ब्रह्मा है सूक्ष्मवतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकल समझाना पड़ता है। বলছে এইগুলো এই পয়েন্টগুলো বিচার সাগর মন্থন করে বাচ্চাদেরকে বোঝাও, মানুষদেরকে বোঝাও, আর তার জন্য নিডার भी बनना है, আর বোঝাতে গেলে নিজেকে নিডার হতে হবে। তো বাবা বলছে যে तुम বাচ্চো কো হি খুশি है, আমাদের বাচ্চার মধ্যেই যদি যখন এরকম সেবা করতে পারবো, মানুষকে মেসেজ দিতে পারবো, বোঝাতে পারবো, তখন আমাদের মধ্যে একটা খুশি হবে। तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट है, আমাদের মধ্যে এরকম ফিলিংস আসবে যে আমরা গডলি স্টুডেন্ট, ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থী, স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়ায়, हमको बाबा पढ़ाते हैं।
भगवानो बाज भी है ना, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। बाबा আমাদেরকে মহারাজা राजाओं का राजा বানানোর জন্য পড়াচ্ছে। ভাই कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। যেখানেই আমরা যাব আমাদের বুদ্ধিতে যেন সবসময় থাকে যে শিব বাবাই আমাদেরকে পড়াচ্ছে। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं बाबा मुरली চালাতে, বাবা এই সেন্টারে এসেছি, বাবা মুরলি চালাচ্ছে, বাবার মুরলি আমরা শুনছি। সবসময় বাবা বলছে বাবা বাবা করতে রহো, এ भी তোমারই যাত্রা है। এটাও একটা যোগ হয়ে যাচ্ছে, এটাও একটা রোহানি যাত্রা হয়ে যাচ্ছে। বাবা বলছে যে যোগ অক্ষর बार-बार बोलो ना, যোগ অক্ষর শোভতা नहीं। মনুষ্য অমরনাথ বদ্রীনাথ যাত্রা করনে প্যাদেল যাতে। আগে মানুষ ভক্তি মার্গে এতই ভক্তি তীব্রতা ছিল যে অমরনাথ বদ্রীনাথ পায়ে হেঁটেই চলে যেত। অভি তুম বাচ্চোকে তো জানা হ্যায় আপনা ঘর। বাবা বলছে এখন আমি তোমাদের কোনো তকলিফ দিই না। আমাদের একটাই টার্গেট যে মনমনা ভব পরমধাম ফিরে যেতে হবে, বাবার ঘরে ফিরে যেতে হবে। तुम जानते हो এ বৃহৎ কা নাটক পুরা হতে। আমরা এখন বুঝে গেছি নাটক শেষ হতে চলেছে। বাবা আয়া হুয়া है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। বাবা এসেছে আমাদেরকে যোগ্য বানিয়ে পবিত্র বানিয়ে ঘরে ফিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। तुम खुद कहते हो हम পতিত है। আমরা তো নিজেরাই বলেছি আমরা পতিত। আমরা পতিত বলেই বাবাকে ডেকেছি। পতিত থোড়েই মুক্তি কো পায়েঙ্গে। পতিত আত্মা তো পরম ধামে যেতে পারবে না পবিত্র না হলে। এই জন্য বাবা আমাদেরকে পতিত পাবন বানানে এসেছে। बाप कहते हैं हे आत्मा तुम पतित बने हो। वो शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। আর ভক্তি মার্গের লোকেরা ভাবে শরীর পতিত হয়ে গেছে, সেই জন্য ভাবে গঙ্গায় স্নান করলেই বোধহয় শুদ্ধ হয়ে যাব। তো বাবা বলছে যে ওরা এটা জানে না যে আত্মাই পতিত হয়, আত্মাই পাবন হয়। आत्मा को तो निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहती भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। এ অক্ষর अच्छी रीति याद करो। বাবা বলছে এগুলো ভালো করে ইয়াদ করো। পাপ আত্মা পুণ্যাত্মা समझना है আর समझना है। নিজে বুঝে অপরকে বোঝাও। तुमको भी भाषण आदि करना है। বাবা বলছে তোমাদের অনেক দায়িত্ব, ভাষণ করতে হবে। बाप तो गाँव-गाँव में गली-गली में नहीं जाएंगे। बाबा तो गाँव-गाँव में नहीं जाएंगे। তোমাদেরকে गाँव-गाँव में गली-गली में কোণে-কোণে में सबके বাবার মেসেজ দিতে হবে, বাবাকে বাবার জ্ঞান বোঝাতে হবে। তুমি ঘর में চিত্র রাখ দো। বাবা বলছে ঘরে ঘরে চিত্র রেখে দাও লক্ষ্মী নারায়ণের, এটা তোমাদের টার্গেট। আর সিঁড়ির চিত্র রেখে দাও। সিঁড়ি 84 के चक्र कैसे फिरता है মানুষ দেখে আর যেন जानते चाहे যে 84 चक्र কিভাবে ফিরছে। সিঁড়ি में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं শতপ্রধান বানো। বাবা বলছে তোমাদের শতপ্রধান বানতেই হবে, কারণ ঘর जाने का টাইম হয়ে গেছে। পবিত্র বান্নে বিগত ঘর जाएंगे नहीं। পবিত্র হওয়া ছাড়া তো ঘরে ফিরতে পারবে না। সবসময় এই ফুন্না এই ওনা যেন থাকে যে আমাকে পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं। बहुत बच्चे बाबा কাছে লিখছে বাবা हमको तो बहुत तूफान आते हैं, हम क्या करें। মন সময় তো बहुत খারাপ খেয়ালাত आते हैं, बहुत খারাপ চিন্তা ভাবনা চলে আসে। এসব আগে नहीं थे। বাবা कहते তুমি এ খেয়াল নাই করো। বাবা যে ওইসব দিকে মন দিও না, তুমি শুধু বাবার ইয়াদ করো, এগুলো আসবেই। আগে কই तुम যুদ্ধ के मैदान में थोड़ी थे। আগে তোমরা কি যুদ্ধের ময়দানে ছিলে, এখন তোমরা যোদ্ধা। সুতরাং মায়ের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ করতেই হবে। अभी तुमको बाप की याद में रहो, माया पर जीत पानी है। বাবার ইয়াদে থেকে মায়ার উপর জয় লাভ করতে হবে। এই ঘড়ি ঘড়ি ইয়াদ করতে রহো যে আমরা ওয়ারিয়র, ইনকগনিটো ওয়ারিয়র। আমাদেরকে মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করতেই হবে। गांठ बांध लो, जैसे माথায় गांठ बांध लेती है। पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं তোমার হাতে ব্যাজ আচ্ছা নিশানে। বাবা বলছে ব্যাজ হচ্ছে ব্যাজের মাধ্যমে সেবা হবে। ব্যাজ তোমাদের আচ্ছা নিশানি है। हम প্রিন্স বানতে এ है ही बेगार टू प्रिंस बनने की गॉडली ইউনিভার্সিটি। বাবা বলছে যে আমরা এখন বেগার থেকে প্রিন্স বানবো। এই সেই গডলি ইউনিভার্সিটি যেখান থেকে আমরা পড়াশোনা করে বেগার টু প্রিন্স बनेंगे। तुम प्रिंस थे, আমরা তো প্রিন্সই ছিলাম সত্যযুগে। শ্রীকৃষ্ণ वर्ल्ड का फास्ट प्रिंस था। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, ও হে হদ কি বাতে। এখনকার যে প্রিন্স এটা হচ্ছে বাবা বলছে ইংল্যান্ডের যে প্রিন্স, এগুলো হচ্ছে হদ কি বাতে। রাধে কৃষ্ণ যে প্রিন্স এসে আসল প্রিন্স সত্যযুগের, बहुत नामी ग्रामी है। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उनको सभी प्यार करते हैं। কৃষ্ণ ছিল স্বর্গের প্রিন্স, রাধা ছিল প্রিন্সেস, ওদেরকে ওই জন্য মানুষ খুব ভালোবাসে। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधा के करना चाहिए। और जो श्री कृष्ण के सबाई प्यार में झुलाते खूब ভালোবাসে। और जो राधा को भी इतना प्यार करना चाहिए, कारण राधा ही तो आगे कर्मातीत হয়েছিল। राधा भी समान पवित्र। पहले तो राधे के करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहते हैं क्योंकि वो वारिस बनते हैं। কিন্তু বাচ্চারা ওয়ারিস বানে বলে বাচ্চার প্রতি প্যারটা বেশি।
स्त्री का भी पति पर प्यार रहते हैं। पति के लिए कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। आगे तो पति देके बोला तो गुरु ईश्वर, और जो स्त्री के लिए तो ऐसा एरकम क्यों बोले ना। सत्ययुग में तो राजा माताओं की बहुत महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ওখানে বলা হয় पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, अम्बार কত সম্মান দেওয়া হয়, কত अम्बार मेला হয় जगदम्बार। ब्रह्मा की बेटी है अम्बा की, আসলে संगम जुगे देवी ब्रह्मार बेटी। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मार এত महिमा नहीं। ब्रह्मा का मंदिर आजमेर में है, যদিও আজমের में ब्रह्मार একটা मंदिर আছে जहाँ मेले आदि लगते, যেখানে मेला হয়। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगते हैं, अम्बा के मंदिरेও बहुत मेला হয়। হচ্ছে কিন্তু এসব মেলা হচ্ছে ভক্তি মার্গের মেলা, ময়লা হওয়ার মেলা। আসল মেলা তো সঙ্গম যুগে আত্মার পরমাত্মার মেলা, এটাকেই কুম্ভ বলা হয়েছে। এই মেলার মাধ্যমে আমরা পবিত্র হয়ে যাই, এটাই হচ্ছে আসল रूहानी যাত্রা। তাহলে बाबा बोलছে যে এটাই হচ্ছে স্বচ্ছ বান্নে কি মেলা। স্বচ্ছ বান্নে के लिए तुमको স্বচ্ছ ভাব को याद करना है। স্বচ্ছ হওয়ার জন্য আমাদের স্বচ্ছ ভাবকেই याद করতে হবে। बाबा বলছে পানি से कोई पाप नाश नहीं होते, পানি কোনোদিন পবিত্র বানাতে পারে না, পানির দ্বারা কোনো পাপ নষ্ট হয় না। গীতা में भी ভগবানও আছে, ভক্তি মার্গের ওই গীতাতেও এই কথা আছে, মন মনা ভব। आदि में है और अंत में, দুবার এই কথাটা উচ্চারিত আছে। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। আমরা এখন এটাও জেনে গেছি যে আমরাই দাপর থেকে প্রথম শিব বাবার অব্যভিচারী ভক্তি শুরু করেছিলাম। সেই ভক্তিটাকে শতপ্রধান ভক্তি বলা হতো। তারপর আমরা আস্তে আস্তে ভক্তিও নিচে নেমেছে, সত্য রজ তম ভক্তি হতি है। अभी तो देखो बाबा जी এখন তো তমপ্রধান ভক্তি, যা মন করছে অন্ধবিশ্বাস, মিট্টি পাথর আদি সবকে পূজা করতে, এসবে অন্ধশ্রদ্ধা। বাবা जी इस समय तुम संगम पर बैठे हो, আমরা এখন কলিযুগ ছেড়ে ভক্তি ছেড়ে সঙ্গম যুগে পৌঁছে গেছি। भाव হচ্ছে দেখো এটা একটা उल्टा झाड़, झाड़ में बीज नीचे होता है और यहाँ यही झाड़ में बीज ऊपर में शिव बाबा। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रचयिता मैं हूँ, बाबा ही হচ্ছে रचयिता क्रिएटर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं बाबा, নতুন দুনিয়া স্থাপনা করছে, তার জন্য বাবা স্যাপলিং লাগাতে, বাবা এখন স্যাপলিং লাগাচ্ছে। ঝাড় के पुराने पत्र झड़ जाते हैं, বিনাশের মাধ্যমে গোটা ঝাড় বিনাশ হয়ে যাবে আর নতুন ঝাড়ের স্যাপলিং এখন তৈরি হচ্ছে, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, बाबा এখন देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना করছে। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, আপনি को हिंदू कह लेते हैं। বাবা বলছে যে তোমরা যে এখন হিন্দু বলে, আসলে হিন্দু অ্যাকচুয়ালি কোনো ধর্মই না। বাবা বলছে হিন্দু তোমরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম বলে, কিন্তু নিজেকে পবিত্র নয় বলে এখন হিন্দু বলে চালাও। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही भारत है जहाँ देवताएं रहते थे। বলছে हिंदुस्तान কোনো नाम ना, भारत ही असल नाम যেখানে देवता থাকতো। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्ध लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारे धर्म জাপানি বা চীনি है। বাবা যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কখনো এরকম দেশের নাম অনুসারে নিজের ধর্মের নাম বলে না, ওরা কখনো বলে না যে আমাদের ধর্ম জাপানি বা চীनी धर्म, वो तो अपने धर्म को बौद्ध ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म के नहीं कहते हो, কিন্তু তোমরা দেখো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মাবলম্বী বলো না, তোমরা নিজেকে হিন্দুতে নামিয়ে এনেছো। भाव अगर कोई कहे भी तो बोलो वो धर्म कब और किसने स्थापन किया। अगर যদি কেউ দু একজন বলেও যে আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের, তো তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই ধর্ম কখন এবং কিভাবে স্থাপন হয়েছিল তা বলতে পারবে না। कुछ भी बता नहीं सकेंगे, कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। ভাবা হচ্ছে শাস্ত্রকাররা বা পণ্ডিতরা এইসব কল্পের আয়ু লম্বা চওড়া করে দেওয়াতে কোনো হিসাবই মিলতে পারে না। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, निजे धर्म संपर्के जाने ना, दूसरा लक्ष्मीनारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए है, सत्ययुग को विराट बड़ो दी दिए आयु, इसलिए अनेक घोर अंधियारा कहा जाता है। এই জন্য ঘোর अंधियारा भक्तिमय अंधविश्वास सब ठोकर खाচ্ছে, কোনো ক্লিয়ার কনসেপ্ট নাই। বা বলছে জ্ঞান আর অজ্ঞান में कितना फर्क है, और এটা থেকে বোঝা যায় জ্ঞান আর অজ্ঞান में কতটা পার্থক্য। কিন্তু বাবা আমাদেরকে प्रकृत नॉलेज दीजिए, ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, सिर्फ किसको ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म बिना संगे। बाबा जी সবাইকে শোনাও যে শিব বাবাকে याद करो तो विकर्म बिना संगे। ये जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते, कोई घोड़ा भर ले आते, कोई छोटी छोटी लोटी ले आ जाते, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं।
বিলাयत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के ঘরে ভর कर ले जाते हैं। বাবা যে বাবা জ্ঞানের সাগর, যত খুশি নিয়ে যাও, কিন্তু সবাই তো সেইভাবে নিয়ে যেতে পারছে না। কেউ সামান্য লোটা নিয়ে যাচ্ছে, কেউ ঘড়া নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বেশি করে নিয়ে যাচ্ছে। बाबा बोलছে देखो अब ये तो सारी पानी पहाड़ से आती है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितना उঁচু 100 मंजिल तक बनाते हैं। এখন 100 मंजिल तक मकान বানাচ্ছে। সত্য যুগে বাবা যেসব হবে না। সত্য যুগে প্রচুর জমিন থাকবে, 1 मंजिली मकान হবে। वहाँ तो तुमको जमीन इतना मिल रही है, बात मत पूछो। बाबा जी यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है तो अब इतनी मंजिल বানাতে, এখানে জমিনের অভাব, তার জন্য এত উঁচু উঁচু বিল্ডিং বানাচ্ছে। বাবা বলছে যে ওখানে এত উঁচু বিল্ডিং বানানোর দরকার নেই, ওহা আনাজ भी অথা পয়দা হতে। বাবা বলছে ওখানে, এখানে আনাজ কত ক্রাইসিস, ওখানে আনাজ প্রচুর পরিমাণে তৈরি হবে। বাবা উদাহরণ দিয়ে বলছে এখনো যেমনি অনেক সময় আমেরিকাতে বহুত আনাজ হতে হয় তো জ্বালা দিতে হয়, যখন বহুত আনাজ হয়ে যায় সেগুলোকে জ্বালিয়ে নষ্ট করে দেয়। এ হ্যাঁ মৃত্যু লোক আর ও হচ্ছে অমর লোক। আধা কল্প তুম উহা সুখ মেরে তো। বাবা বলছে আধা কল্প, 2500 বছর তোমরা অমর লোকে সুখে থাকবে। কাল অন্দর ঘুষ না থাকে, তোমরা মৃত্যুকেও জয় করবে, কাল জিত হবে, কালও তোমাদেরকে ছুতে পারবে না। इस पर एक কথা भी है, ये है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की কথায় बैठ बनाई है। গ্রন্থ पहले कितना छोटा था। বাবা বলছে যে ভক্তি মার্গে শিখতে ধর্ম গ্রন্থ সাহেব, গ্রন্থ কত ছোট ছিল, এখন ওটাও কত বড় করে দিয়েছে, বিভিন্ন রকম রংচং করে चौड़ा करा। अब तो कितना बड़ा कर दिया। शिव बाबा कितना छोटा है, शिव बाबा কত ছোট জ্যোতির্বিন্দু, उनको भी कितना বড় প্রতিমা বানা দিয়েছে, বড় শিবলিঙ্গ বানিয়ে দিয়েছে। বাবা যে দেখো এটাই হচ্ছে ভক্তি মার্গ, সব কিছু অন্ধবিশ্বাসে চলছে। বুদ্ধকে চিত্র, पांडवों के चित्र বড় বড় লম্বা বানাया है। बाबा जी এরকম तो হয় না, ऐसा तो कोई होता नहीं। तुम बच्चों को तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम পরকার হে বান রে, আমাদের এম অবজেক্টের চিত্র, লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র ঘরে ঘরে বাড়িতে থাকা উচিত, যে আমরা এটা পড়ে এই লক্ষ্মীনারায়ণ বানবো। और जो तुम बच्चों को तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पर करे बन रहे, फिर रोना थोड़ा ही चाहिए। जो रोते हैं वो खोते हैं। बाबा जी যারা বেশি কান্না করে তারাই বেশি खोते हैं, देव अभिमान में आ जाते हैं। बाबा जी रोना धोना ये भी देव अभिमान है। तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। बाबा जी আত্মাভিমানী বানने से ही खुशी का पारा चढ़ते हैं, মিঠা বাবা याद आता है। যত আত্মাভিমানী বানবে তত খুশির পারা চড়বে, মিঠা বাবা याद আসবে। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे, बाबा কাছ থেকে আমরা স্বর্গের বর্ষা পাচ্ছি। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। শিব বাবাই ব্রহ্মা বাবার শরীরে ভাগ্যশালী রথে এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছে। রাত দিন বাবা বাবা ইয়াদ করতে রहो। বাবা হচ্ছে দিন রাত বাবা বাবা করো, तुम आधा कल्प के आशिक हो। আমরা আধা কল্পের আশিক, মাসুক বাবাকে ইয়াদ করব। ভক্ত ভগবান আমরা হচ্ছে ভক্তিয়া, भगवान को याद करबो। भक्त है अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं। वही सबका बाप है, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाबा আমাদেরকে পড়াচ্ছি। बाबा जी तुम बच्चों को तो रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा बाबा करते करते तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। তুফানও তো মায়াকেও, তুফান তো মায়াকে आएगे ही। যত বাবা বাবা করবে তত তুফান আসবে। বাবা করতে সবচেয়ে জাসির তুফান তো मुझे आते हैं। ब्रह्मा बाबा जी सब থেকে বড় তুফান তো আমাকে আসে, কারণ আমি সব থেকে आगे फ्रंट में हूँ, मैं सबसे आगे हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ বাচ্চা के पास कितने आते होंगे। हमारे पास যখন এত আসে আমি তখন বুঝতে পারি বাচ্চারা কিভাবে এই তুফানের সামনা করবে। বাচ্চাদের কত তুফান আসে, मुझते होंगे। অনেক প্রকার के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वो भी आते हैं। অজ্ঞানকালেও যেসব তুফান কোনোদিন চিন্তা ভাবনা তুফান আসে না, সেসব এখন मनसा में संकल्प में সেসব তুফান আসে। पहले मुझे आना चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। বাবা হচ্ছে আমাকেই তো অনুভব করতে হয় আগে, তবেই তো আমি বাচ্চাদেরকে বোঝাতে পারি। এ হ্যাঁ ফ্রন্ট में রুস্তম। বাবা যে যত রুস্তম হবে মায়াবী তত রুস্তম से लड़ेंगी। মল্লযুদ্ধ হয় না, এটা একটা বক্সিং, এক जैसे नहीं होते। बाबा जी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, ब्रह्मा बाबा के सब থেকে বেশি তুফান আসে। इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत। मानी बाबा बारह বলছে तूफाने भय क्यों ना, सिर्फ कर्मे ख्याल रखो, अटेंशन रखो, कर्मेंद्रिय से যেন কোনো विकर्म नहीं হয়। बाबा कहते हैं ज्ञान में आए हो तो क्या एक ही होते, इसमें तो ज्ञान लेने तो अच्छा तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा। তো বাবা অনেক বাচ্চা ভাবে যে জ্ঞানে এসে এত তুফান আসে, এর থেকে তো জ্ঞান না নিলেই ভালো ছিলাম। সংকল্প নেই नहीं आते। আরে এ তো যুদ্ধ है ना। বাবা যে তুমি যুদ্ধস্থলে আছো, তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे, समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई है। বাবা যে তোমাদের দৃষ্টি সিভিল বানাতে হবে, এটাই যুদ্ধ। স্ত্রীর সামনে থেকেও তার প্রতি পবিত্র দৃষ্টি রাখতে হবে। ভাবতে হবে যে আমরা সব শিব বাবার বাচ্চা, ভাই ভাই। ফের প্রজাপিতা ब्रह्मा के সন্তান ভাই বোন, এই আমাদের নাতা, আর কোনো সম্বন্ধ में জানাই নেই। ফের বিকার কাহা সে আয়, বিকারী কোনো দৃষ্টিভঙ্গি রাখাই যাবে না। ব্রাহ্মণে উচ্চ চটি,
जो ही फिर देवता बानते हैं, বাবা বলছে যে ব্রাহ্মণ থেকেই তোমরা দেবতা বানবে, ব্রাহ্মণ সব থেকে উঁচু পজিশনে। এখন আমাদের সম্পর্ক बहन बहन भाई, एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, অবলা উপর অত্যাচার হতে। বাবা যে কুমার কুমারী ভান ভেবে যদি না থাকো তাহলেই ঝগড়া চলে আসবে। অবলা উপর এই জন্য বহুত অত্যাচার হয়েছে। পুরুষ भी लिखते हैं हमारी स्त्री स्त्री जैसी पुतना है। অনেক স্ত্রীরাও স্বামীদেরকে তং করে যেন পুতনার মতো। बड़ी मेहनत है, जवान जवान को तो बहुत मेहनत होती है। और जो গান্ধর্বী বিবাহ कर একাট্টা रहते हैं কামাল है उनकी। বা হচ্ছে যারা গান্ধর্বী বিবাহ করে একসঙ্গে থাকে কিন্তু বিকারে যায় না, পুরুষার্থ করে, তারাই কামাল। उनको तो बहुत उत्पद हो सकता है, তারা উঁচু পদ পেতে পারে, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण করে, কিন্তু তার জন্য এরকম অবস্থা ধারণ করতে হবে, ज्ञान में टीके हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुक्कुसरे बाबा बोल रही है, माया के तूफानों से डरना व मुझना नहीं है। माया तूफाने भय के लिए হবে না, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्र से कोई भी विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाता है, इसी खुशी में रहना। ज्ञान सागर बाबा আমাদেরকে পড়াচ্ছে, এই খুশিতে থাকতে হবে। 2 नंबर में बाबा बोल रहे हैं, शतप्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शतप्रधान হওয়ার জন্য সোল কনসাসনেস বা আত্মাভিমানী হতে হবে। ज्ञान का বিচার সাগর मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। ज्ञाনের বিচার সাগর मंथन করতে হবে, यादेর যাত্রায় থাকতে হবে। बरदान में बाबा बोल रहे हैं, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। सब समय शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर भाव में समाये जाओ, ताहलेই তোমরা अतीन्द्रिय सुखेर फीलिंग्स अनुभव करबे। बाबा डिटेल्स में बोल रहे हैं, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये होते हैं। তবে উদাহরণ দিয়ে বলছে যে জলজ জীবজন্তু যারা সাগরে থাকে তারা যেন সাগরেই समाये থাকে, बाहर नहीं निकलना चाहते, তারা বাইরে বেরোতে চায় না। मछली भी पानी के अंदर रहते हैं, सामुद्रिक माछ भी पानी के अंदर रहते हैं, सागर বা পানি যেন ওদের সংসার है। ऐसे आप बच्चे भी बाबा যে এরকম তোমরা শুভ চিন্তন দ্বারা ज्ञान सागर भाव में सदा समाये रहो বা সবসময় বাবার মধ্যে ডুবে থাকো। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का বা सदा हंसी रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। যতক্ষণ না বাবার মধ্যে ডুবে থাকবো, সময়ে থাকবো, ততক্ষণ অতীন্দ্রিয় সুখ বা খুশি বা এইসব ফিলিংস আমাদের আসবে না। इसके लिए स्वयं को একান্তবাসী বানাও। বাবা এর জন্য নিজেকে একান্ত বাবার পেয়ারে বাবার ইয়াদের লগনে মগনে এক হয়ে যাও, অর্থাৎ সর্ব আকর্ষণ বাহ্যিক দুনিয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাও, अंतर्मुखी হয়ে যাও, তবেই এই अनुभूति अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोल रहे हैं, अपने চেহারা को ऐसा चलता फिरता মিউজিয়াম বানাও जिसमें বাপ বিন্দু দেখাই দে। বাবা যে তোমাদের চেহারার মাধ্যমেই সেবা হবে, তোমাদের চেহারা দেখেই যেন বাপ প্রত্যক্ষ হয়ে যায়, তোমাদের চেহারা দেখেই যেন বাবা বিন্দু দেখতে পায়, এরকম নিজেকে বানাও, এরকম চলতা ফিরতা মিউজিয়াম বানাও নিজেকে। ওম শান্তি।